नमस्कार फ्रेंड्स। आज माना प्रकाश रोसई घर नहीं आसी आपण गोटे मीठा आइटम यहाँ देखु कष्ट लगुच ना भावुं बोधे बहुत कष्ट हो जमा नुह पूरा सहज अति सहज भाव में मुझे देखु तार प्रथम स्टेपटा केमितिया यहाँ मुझे करी निश्चय आम जा मो रोसई घर को देखु यहाँ हो जाए चक्र मिठा गोटे बेंगली आइटम चक्र मिठा यहाँ चक्र भाया सब हो ना चक्र मिठा केमिति करिछि चलतु जीवा मो रोसई घर को छोट छोट जिनस सब निश्चय देखिए मिठाटी को निश्चय करेंगे बाहर आमर जो झील मानक सब अष्टमंगला भार दिखाई मत लगुच ये जिनस देले भल लगे जो मिठा भाई मैंने जो मैंने तैयारी कर जो झील मैंने सब बाहाघर भी जो मैंने कर देखूँ आ झील मानक अष्टमंगला भारे मिठाटी को दिंतु समस्ते पसंद करेंगे खाइबा भी बहुत बढ़िया निश्चय भल लगे समस्ते भी ग्रहण करेंगे चलतु जीवा मो रोसई घर को से मुझे गोटे गिना मैदा से मैदारे आम पकेबा टिके आवश्यक अनुसार लुण टिके मिठा जिनिस लुण पकेले अल्प टिके भल लगे आ मु 2 चामच नहीं जाइए देसी घी आपड़ रिफाइन तेल भी नहीं पारे ताको आम घी को पके लुण घी मैदाटा को टिके खाली मिसईदबा बेसी किसी मम दबा दरकार नहीं तादेह बेसी तेल खास्ता किसी दरकार नहीं अल्प देकर आम अल्प अल्प पानी छिंचिकी आम चकुटिबा बेसी पानी दबा नहीं एमती गोटे करदे ताको आम 2 भाग करदे 2 भाग गोटाए भागरे टिके कलर मिसईदबा फूड कलर ताको आम टिके चकुटिकी खाली घोड़ेदेवा 10 मिनिट घोड़ेदेवा पानीटा देखो मुझे अध गिना ऊपर को पानी नहीं अधाठू कम सरी अच्छी आम सीरा प्रस्तुत करवा सीरा आम नवा गोटे गिना चीनी अध गिना पानी ताको आम आमर टे मोटा सीरा दरकार तादेह टे पकईदे आम टे बहुत कि गुजराती पकईदे तापर जा नेक्स्ट स्टेप को आम नवा टे कॉर्नफ्लोर टे पाखे रखा ये जो 2टा जाक आम गोल चकुटी मैदा रखीचे ताको एमती आम गोल गोल कर भल कि चकुटी देवा सीराटा भी ता भीतर आम प्रस्तुत हो गला टे फुटिगले फुटबार 5 मिनिट आम सीराटा प्रस्तुत हो बंद करदे तापर जो मैदा को आम बेलिकी रखी थे चकुटिकी से मैदा धीरे आम कॉर्नफ्लोर पकईकि बेलिया कॉर्नफ्लोर पकईले जो मुसमुसियाटा कॉर्नफ्लोर रे ही आसो तेणु आम कॉर्नफ्लोर पकईकि मैदा पकईकि बेलिबा नहीं मन रखि थे जो मैदारे बेलिबे नहीं कॉर्नफ्लोर टिके पकईकि बेलिबे ता ऊपर एमती कॉर्नफ्लोर देके चारिपाख ये करदे एमती भांगीदेवे देखो ऊपर टिके कॉर्नफ्लोर देवे सबुथिरे गोटे गोटे परस्तरे कॉर्नफ्लोर दौथे एमती आम कॉर्नफ्लोर टिके दबा कॉर्नफ्लोर दे एमती 4 भाग करी आम भांगीदेवा एपट सेपट सबुथिरे देदेबा एमती भांगिकी रखीदेवा तापर यहीटा भी बेलीदेवा रेड ऑरेंज कलर टाको एमती एतिकी मोटा आम रखा पुणी ताकि कॉर्नफ्लोर देदेवा आम एमती पुणी भांगीदेवा 4 भाग कर भांगीदेवा देखते ये 4 भाग कर कॉर्नफ्लोर सब थाके कॉर्नफ्लोरटा देवे जमी मुसमुसियाटा रमें 4 भाग करी बेलीदेवा पूरा पतला जैसे नकरिबा अल्प बेसी पतला आम पूरा पतला करिया नहीं रखिया जब एमती ग्लास रे नबा ना एमती चॉकलेट डब्बा जो खोल काटिबा जब एमती ग्लास नहीं चॉकलेट डब्बा खोल भी काटिपारे से भी काटी हो देखो एन सब साइज भाव में गोटे साइज आम दरकार आउ जो टे पड़ो से कॉर्नफ्लोर मिसी ना तेणु आम आउ टे पानी पकई टे चकुड़ी देले हो पुणी आम करदे सेमती देखो पुणी आम बेलीदेवा यहाँ से ऑरेंज कलरटा गला ये व्हाइट कलरटा को आम बेलीदेवा मैदाटा को एमती से आम ग्लास रे काटिदेवा बड़ बड़ यही साइजटा हूँ ठीक हे टे छोट साइज है अति छोट छोट हम देखो सब आम 2 ऑरेंज कलर गोटे व्हाइट कलर गोटे खाली ऑरेंज कलर भी करेंगे खाली व्हाइट कलर भी करेंगे देखो मुझे 2टा को खाली व्हाइट कलर रखी देखो ये सब ऑरेंज कलर गोटे तल ऊपर कर सब अच्छी गोटे ऑरेंज गोटे व्हाइट अच्छी तापर आम जी आमर नेक्स्ट स्टेप को केमिति मुझे करी देखो छुरी धीरे आम एमती साइडटा को 3 कणिया कर खाली काटिदेवा देखो केमिति मु काटुची सब टिप्स गुराक देखिए जदि आपण मैंने मत फेसबुक रे देखुंत एपर्यंत फॉलो करना मत निश्चय फॉलो करूँ आ यूट्यूब रे देखुले मत सब्सक्राइब करूँ आ बेल आइकन टी दबाई दिंतु मु जो वीडियो पकेबी आपण मान पाखे निश्चय जाई पहुँचवा आपण मैंने उपकृत हेबे देखो ता कड़गुरा झाड़ीदेले से सब साइजिया होगला मुझे एकाथरे देखो 4टा कली से 2टा थिला मु 4टा भी करें एका सागर देखो
ଭାରରେ ଦେବା ପାଇଁକା ସବୁ ମୋ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ମିଠା ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ମିଠା ପୁଅମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସେଇମାନେ ସବୁ କହିବେ ଝିଅମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବାହାଘର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳାରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର କହୁଛି ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଭଲ ହେବ, ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ରହିଲା ଆକୁ ପଛରେ ଆମେ ଛାଣିଦେବା, ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମେ ଯେଉଁ ନିମିକି କରୁ ସେଇଟା ହେବ। ତା ପାଇଁ ଆମେ ନେବା ଯିବା ଆମର ଟୁଥପିକ୍ ନହେଲେ ଖଡ଼ିକା ବି ହେଲେ ଚଳିବ। ଖଡ଼ିକା ଥିବ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଇଏର ଖଡ଼ିକା, ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି 4 ଭାଙ୍ଗ କରିଦେବା। 4 ଭାଙ୍ଗ ଦେହରେ ଏମିତି ଟୁଥପିକ୍ଟାକୁ ତା ପଛରେ ଦେଇଦେବା, ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଖୋଲିଦେବା। ହେଇଗଲା ଆମର ଚକ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ତା ଦେହରେ ନାହିଁ, ଦେଖିବାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ, କଲାବେଳକୁ ଅତି ସହଜ ଲାଗୁଛି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟାକରେ ନ ହେଉଛି 2ଟା କାଠି ଦେଇଦେବେ, ଗୋଟିଏ କାଠିରେ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଧଳା 2ଟା ଯାକ ମଇଦା ଖାଲି କରିଛି, ତା ଦେହରେ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ନାହିଁ, ସେମିତି ବି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି, ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ନା, ଫୁଲ ସବୁ ହେଇଗଲା। କେମିତି ଚକ୍ର ପିଠା ଆମର ହେଇଗଲା। ଆମେ ଥଣ୍ଡା ତେଲରେ ପକାଇବା, ତେଲ ଜମା ଖାଲି ଉଷୁମ ହେଇଥିବ, ଥଣ୍ଡା ତେଲରେ ପକାଇଦେବା। କାହିଁକିନା ତଳଟା ମୋଟା ଅଛି ନା ଟିକେ, ସେଇଟା ସମୟ ହେବାକୁ ଡେରି ଲାଗିବ। ଏଇ ତଳଟା ପଛପଟଟା ଯେଉଁ ଡେରି ଲାଗିବ ହେବା ପାଇଁକା, ତେଣୁ ଆମେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ପକାଇଦେବା ତେଲରେ। ସେ ତଳ ପଟଟାକୁ ଆଗ କରିବା, ତାପରେ ଉପର ପଟଟାକୁ ତ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଅଛି ନା କଟା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଷୁମୁଷ ହେଇ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା, କାଢ଼ିକିରି ଆମେ ଥଣ୍ଡା ତାକୁ କରିଦେବା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଶିରାରେ ପକାଇବା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଅଗଟା ତା'ର ପୁରା ଯେଉଁ ଚକ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ତା'ର ସବୁ ପୁରା ମୁଷୁମୁଷୁ ଅଛି ନା, ତାକୁ ଆମେ ଥଣ୍ଡାରେ ପକାଇବା। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବଳିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ତେଲ ଦେହରେ ପକାଇ ଦେଇ ତାକୁ ଛାଣିଦେଲେ, ତାକୁ ବି ଲୁଣ, ବିଟ ଲୁଣ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଦେଇ ତାକୁ ଖାଇଦେବେ। କି ନହେଲେ ଶିରାରେ ବି ମିଠା ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେମାନେ ମିଠାରେ ଗୋଳେଇ ଖାଇବେ। ତାପରେ ଆମେ ଏରା ସବୁ କାଢ଼ିଦେବା, ଟୁଥପିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କାଢ଼ିଦେବା ତା ଭିତରୁ। କାଢ଼ିକି ଶିରାକୁ ତା ଉପରେ ଆମେ ପକାଇଦେବା, ଏମିତି ବୁଲେଇଦେବା। ଥଣ୍ଡା ଶିରା, ଥଣ୍ଡା ଚକ୍ର ତା ଦେହରେ କରି ତାକୁ ଏମିତି ଜାଲିରେ ଆମେ ଛାଣିଦେବା। ଛାଣିକି ଟିକେ ରଖିଦେବା, ସବୁ ଶିରା ଏମିତି ତା ଦେହରୁ ବୋହିଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଚକ୍ର ମିଠା। ଦେଖନ୍ତୁ ସହଜ ଭାବରେ ହେଲା ନା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ଟିକିନିକି କରି ଦେଖାଇଲା ବେଳକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି। ସମୟ ଦେଖିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି, ଅତି ସହଜ ଭାବରେ କରିଛି। ନିଶ୍ଚୟ କରିକିରି ଖାଇବେ, ଆଉ ମୋତେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତିଟା ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବି। କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି, ମୁଷୁମୁଷୁ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଟେଷ୍ଟ ବି ତା'ର ଭଲ ଅଛି। ଯେଉଁ ଆମର ଗୁଜୁରାତି ପଡ଼ିଛି ତା ଦେହରେ ବି ପଛରେ ଟିକେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ପକାଇଦେଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବଳକା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଛାଣିକି ତା ଦେହରେ ବିଟ ଲୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଦେଇଛି, ତାକୁ ରଖିଦେଲେ ପଛରେ ସ୍ନାକ୍ସ ଆଇଟମ୍ ହେଇଗଲା। ଭଲ ଲାଗିଲା ନା। ରହିଲି, ପୁଣି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ବାଏ ବାଏ।